Lam suku serang saja ni kau berkok tu mau anggar lo kita mau ni mesti lebar mati ni kau berkok tu marah engkau. Hal tu ya bus kali jom orang nak tinggi, terang bozolok jom beri awal temani. Hal tu ya bus kali jom orang nak tinggi, terang bozolok jom beri awal temani. Amma hakino tini kerasala jirania nagar pontian jom ni ST asuk thaya jina wadah batani di beramu tini shogopati Dewan mana kebang pun baik kepala kaya ni bagi ibu bagra sak pencak logo tum pandai bisingti jom beri awal mengklai kajirania ni pina pani rin naklawa. कैंडिडेट सुगोपति देवर्मा सबको क्या देख रहे हैं आप लोग? बुबागरा को सुनना है कि नहीं? हाँ कि नहीं? आज बिना पानी के बारे में एक चीज हमको बोलना पड़ेगा। जब एडीसी काउंसिल इलेक्शन हम लोग जीता था तो बिना पानी से एक ग्रुप आया खुमुलुंग में और हमको बोला बुबागरा आप बिना पानी को एडीसी के अंदर करो, हम लोग का साथ अन्याय हो रहा है बिना पानी में, हम लोग को भी एडीसी में आना है। उस समय मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जब ये काउंसिल इलेक्शन अनाउंस हुआ म्युनिसिपल का तो मैंने अपना TWF, YTF और अपना MDC को बोला कि 70 साल से इस एरिया में कोई अनचुनित पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा है। 70 साल से अपना तिप्राजक लोग को हमेशा CPM, कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल में वोट करना पड़ा। तो 70 साल में पहला बार एक अनचुनित पार्टी बिना पानी से लड़ रहा है, ये प्रमाण है। तिप्रा था हमारा 6 तिप्रा साहब को गोली मारा गया CAB के तहत, यहां में CRPF ने गोली मारा था, पुलिस से TSR ने। तो किसी ने पूछा वो देबर्मा था, जमत्या था, काइपेंग था, मोलसोम था, रांगखोंग था, ब्रू था, नहीं, बुकुंग बारा देख के मारा हम लोग को। इसके लिए बुबागरा आपको बोल रहा है ये थानसा रखो, थानसा ओंगदी, 1 साल बाकी है, सिर्फ 1 साल। 70 साल से अत्याचार हुआ है, 70 साल से 1 साल बाकी है, सिर्फ 1 साल। अगर हमने थानसा रखा सिर्फ 1 साल तो आपको आपका सपना तिप्रालैंड, ग्रेटर तिप्रालैंड मिल सकता है। ये लोग लॉलीपॉप देगा, लॉलीपॉप। नेक्स्ट मुख्यमंत्री तिप्रा साहब है, ये लॉलीपॉप है। नेक्स्ट मुख्यमंत्री तिप्रा साहब है। यही लॉलीपॉप मेरा पिताजी को दिया, अपनी MP हो गए, मां को दिया, MP हो जा। दशरथ देवर्मा, दशरथ को बोला नेक्स्ट मुख्यमंत्री दशरथ हो गए, हमको आज लॉलीपॉप दे रहा है। अपनी आमार संग जोट करें, अपनी MP हो जाबे, अपनी मंत्री हो जाबे। प्रद्युत मानिक को मंत्री MP बना के तिप्रासा को कुछ नहीं मिलेगा। हम अपना लिए, अपना फायदा के लिए, अपना स्वार्थ के लिए अपना तिप्रासा को नहीं बेचेगा। मुझे ना मुख्यमंत्री बनना है, ना MP बनना है, ना MLA, ना मंत्री, मुझे सिर्फ ग्रेटर तिप्रा लैंड चाहिए। उस ग्रेटर तिप्रा लैंड में बिना पानी भी होना चाहिए। आप लोग सोच लो,
25 तारीख को वोटिंग के बाद वर्डिक्ट आएगा। हम लोग का सिंबल क्या है? अनारस। कोई बोलता है चाइना का है, कोई बोलता है पश्चिम बंगाल का है, कोई बोलता है दिल्ली मन। पैसा नहीं है, इतना रान नहीं है हम लोग का पॉकेट में। बुबागरा हो सकता है लेकिन बीजेपी जितना प्राण नहीं है। सीपीएम 25 साल तक शासन किया, उनका जितना पावर नहीं है। कांग्रेस 70 साल से 60 साल तो दिल्ली में शासन किया, इतना पावर नहीं है। लेकिन तिप्रा मोथा यहां में पूरा 3-4 पार्टी को अपना पावर दिखा सकता है बिना पानी में। ये तिप्रासा है। जो हमारा भाषण सुन रहा है, सुन लो। बिना पानी से तिप्रा मोथा जीतेगा। ये सब नेता लोग आपका वोट लेता है। अगरतला में थोड़ा आवाज ज्यादा करो भाई, सुनाई नहीं दे रहा है। बीजेपी का ऑफिस जाना चाहिए ये आवाज। हेलो, आ रहा है? आवाज सुनाई दे रहा है? ये आवाज बीजेपी का ऑफिस तक जाना चाहिए। दोनों माइक दे दो, दोनों माइक दे दो। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? ये जो नेता लोग हैं, आपका वोट लेता है। 70 साल से आपका वोट लिया। यहां बिना पानी में आपको क्या मिला है? नेता लोग के पास आज बंगला है, गाड़ी है, उनका बच्चा लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल जाता है, लेकिन अपना तिप्रासा लोगों को बोलता है कि बांग्ला मीडियम स्कूल में जाओ। हमको कोक रोमन स्क्रिप्ट में सुनना पढ़ना है, लेकिन बोलता ना, आपनी अंग्रेजी एजुकेशन पावेन ना। ये नेता लोग आपका वोट लेता है, लेकिन अगरतला में बंगला में रहता है और हमारा तिप्रासा ऐसा ही रहता है। यहां ये नेता लोग 5 साल पहले आपका जैसा यही में रहता था। आज अगर तुम लोग सोच लो, 25 तारीख को वोटिंग के बाद वर्डिक्ट आएगा। हम लोग का सिंबल क्या है? अनारस। कोई बोलता है चाइना का है, कोई बोलता है पश्चिम बंगाल का है, कोई बोलता है दिल्ली का अनारस है। हम आपको बोल रहा है तिप्रा मोथा का अनारस 100% तिप्रासा अनारस है। छोटा है लेकिन मीठा है, छोटा है लेकिन बुकुम्बरा का अनारस है। आप लोग वोट करेगा कि नहीं? हाथ उठाओ। मियां साहब सलाम अलैकुम, आप वोट करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया। 25 तारीख को एक मैसेज पूरा इस एरिया में जाना चाहिए कि एक अनचुनित पार्टी भी म्युनिसिपल इलेक्शन जीत सकता है। एक मैसेज जाना चाहिए। यहां में हमारा बुरी बदल है। हम आपको अनुरोध करता है कि हमारा ग्रेटर तिप्रालैंड में हम लोग का जितना भी यहां में बरोक है, हम लोग का जितना भी सिकला है, हम लोग का बुरुई लोगों का, हम लोग का बुमा लोगों को इज्जत करो।
अगर बुरुई बुमा को आगे नहीं रखा तो कोई भी दफा आगे नहीं चलेगा। इज्जत करो। इज्जत का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ घर में बैठ के दिखनाई बनाए। इनको शिक्षा चाहिए, इनको चाकरी चाहिए, इनका मदद इज्जत करना सीखो हमारा बुरुई बुमा लोगों का। हम लोग का सेकला YTF आप लोग को डराने के लिए बहुत लीडर लोग आएगा, पैसा बांटेगा आपको, वो रंग बांटेगा आपको। इलेक्शन के पहले हमारे वोट करें रंग बांटेगा। वो पैसा जो बांटेगा ना आप रख लो। वो पैसा उनका माँ बाप का नहीं है, वो आपका पैसा है, रखो। सच में वो पैसा से थोड़ा सा गुदक खाओ, मस्देंग खाओ, भांगोई खाओ। ये हमारा कैंडिडेट है। ये नेता नहीं है, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये आपका बहन है, आपका किसी का मां है, किसी का बेटी है। ये नेतागिरी करने नहीं आया है, राजनीति करने नहीं आया है। बुबागरा भी राजनीति करने नहीं आया है, काजनीति करने आया है, काजनीति करने आया है। यहां में हमारे मुसलमान हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये त्रिपुरा का महाराजा ने आज से 500 साल पहले एक मुसलमान साहबजादे के लिए, शुजा के लिए मस्जिद बनाया। ये त्रिपुरा का महाराजा ने किया। आज भी नुयुंगमा में उज्जैनता पैलेस में हफ्ते में 2 बार नमाज पढ़ा जाता है। ये है हमारा कल्चर। हमने कभी जाति का और धर्म में किसी का बंटवारा नहीं किया। आज जो पार्टी आपका दाढ़ी देख के बोलता है पाकिस्तान जाओ, वो एक दिन उनको हम शिकस्त करेंगे, क्योंकि हमारा राजनीति में धर्म का कोई जगह नहीं है। सीए हुआ, जब सीए हुआ कौन था जमीन में? मैं था। मानिक बाबू कहां था? कांग्रेस पार्टी कहां था? जब कोई मुसलमान के ऊपर अटैक करता है तो सबसे पहले मैं आया। इस बार मानिक बाबू चुप था, तृणमूल चुप था, कांग्रेस भी चुप था। क्यों? ये लोग वोट बैंक का पॉलिटिक्स करता है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स। लेकिन त्रिपुरा में आज आपके बारे कोई परवाह नहीं करता। त्रिपुरा साहब बुकुंगबारा के बारे कोई परवाह नहीं करता। एक हो जाओ और जो पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं जवाब आप भी दे सकते हैं। त्रिपुरा में मुसलमान और त्रिपुरा के बीच में आज तक दंगा दे बर्मा, द्रव कुमार रियांग, ट्यूजेस ने कोई भी नेशनल पार्टी के संग जोत नहीं किया। अकेला लड़ा ट्यूजेस 1977 में, और क्योंकि अकेला लड़ा तो ट्यूजेस को एडीसी 1983 में मिला, क्योंकि जोत नहीं किया था। 2023 में त्रिपुरा मोथा जोट नहीं करेगा कोई भी नेशनल पार्टी के साथ। और जब त्रिपुरा मोथा पावर में आएगा 20 से 25 सीट लेकर, हम लोग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का दावी रखेगा। ये पद, ये पोस्ट, ये वीआईपी कल्चर पूरा जिंदगी आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन ये हां आपका है।
ये जमीन आपका है और ये जमीन के लिए बुबागरा आपको सिर्फ एक अनुरोध करता है। 1 साल बाकी है, ये लोग हम लोग का थानसा तोड़ने का कोशिश करेगा। बहुत जगह में बोलेगा जमतिया देवबर्मा, रियांग चौबे, कलय मोलसम, त्रिपुरा चाकमा, मग, काइपेंग, ऐसा करके हम लोग का थानसा तोड़ता है। आप लोग सोचो, जब विश्वजीत देवबर्मा को मारा गया, जब पिंडूलाल चाकमा को मारा गया, जब मंत्रीलाल काइपेंग को मारा गया, जब यहां में हमारा 6 तिपरासा को गोली मारा गया सीएबी के तहत, यहां में सीआरपीएफ ने गोली मारा था, पुलिस से, टीएसआर ने, तो किसी ने पूछा वो देवबर्मा था, जमतिया था, काइपेंग था, मोलसोम था, रांगखोल था, ब्रू था? नहीं, बुकुंग बारा देख के मारा हम लोग को। इसके लिए बुबागरा आपको बोल रहा है, ये थानसा रखो, थानसा ओंगदी। 1 साल बाकी है, सिर्फ 1 साल। 70 साल से अत्याचार हुआ है, 70 साल से। 1 साल बाकी है, सिर्फ 1 साल। अगर हमने थानसा रखा सिर्फ 1 साल, तो आपको जाओ, वो एक दिन उनको हम शिकस्त करेंगे, क्योंकि हमारा राजनीति में धर्म का कोई जगह नहीं है। सीए हुआ, जब सीए हुआ, कौन था जमीन में? मैं था। मानिक बाबू कहां था? कांग्रेस पार्टी कहां था? जब कोई मुसलमान के ऊपर अटैक करता है तो सबसे पहले मैं आया। इस बार मानिक बाबू चुप था, तृणमूल चुप था, कांग्रेस भी चुप था। क्यों? ये लोग वोट बैंक का पॉलिटिक्स करता है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स। लेकिन त्रिपुरा में आज आपके बारे कोई परवाह नहीं करता, तिपरासा बुकुंग बारा के बारे कोई परवाह नहीं करता। एक हो जाओ और जो पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं, जवाब आप भी दे सकते हैं। त्रिपुरा में मुसलमान और तिपरासा के बीच में आज तक दंगा नहीं हुआ है, ये हमारा इतिहास है। हम लोग का तिपरासा लोग, आपको चीनी हाथ, चीनी शासन चाहिए कि नहीं? ग्रेटर तिपरालैंड चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको गारंटी मैं देता हूं। 1977 में नागेंद्र बाबू, रवि मोहन जमतिया, हरिनाथ देवबर्मा, द्रव कुमार रियांग, टीयूजेएस ने कोई भी नेशनल पार्टी के संग जोत नहीं किया, अकेला लड़ा टीयूजेएस 1977 में। और क्योंकि अकेला लड़ा तो टीयूजेएस को एडीसी 1983 में मिला, क्योंकि जोत नहीं किया था। 2023 में तिपरा मोथा जोत नहीं करेगा कोई भी नेशनल पार्टी के साथ। और जब तिपरा मोथा पावर में आएगा 20 से 25 सीट लेकर, हम लोग ग्रेटर तिपरा लैंड का दावी रखेगा। ये पद त्रिपुरा में, बिना पानी में, अगरतला में, अंबासा में तिपरा मोथा फाइट कर रहा है। और हम लोग जब जाता है ग्राम ग्राम, गामी गामी, हेलो, ये माइक वाला कौन है? बीजेपी का है क्या?
भारत माता की जय, या लाल सलाम भी हो सकता है। ये जो तिप्रा मोथा आज यहां में है, विजय रामखोल ने बोला, हमारा प्रेसिडेंट, हमने कभी नहीं देखा कौन क्रिश्चियन है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन बुद्धिस्ट है। आज त्रिपुरा में ये नेता लोग, ये लोग काम के बारे में बात नहीं करता है, झूठ बोलता है। तिप्रा मोथा कभी झूठ नहीं बोलता है। हमने कभी नहीं बोला मिस कॉल करो चाकरी पावा जाबे, हमने कभी नहीं बोला। हमने कभी नहीं बोला रहेगा 340 टका, हमने ये झूठ नहीं बोला। हमने कभी नहीं बोला 7 पे कमीशन, ये लोग ने बोला है। और हमने सिर्फ एक बात बोला है, हमने बोला है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ग्रेटर तिप्रा लैंड लेकर आएगा। और जितना रुपया बांटना है बांट दो। इंडिया में इतना रुपया का प्रिंटिंग नहीं हुआ है जो प्रद्योत विक्रम मौर्य का कर सकता है। तिप्रा लैंड तो लेके रहेगा। आज बिना पानी में लड़ रहा है, अगरतला में लड़ रहा है। 2023 में गणेश सुन लो, तेलियामुरा में लड़ूंगा, मजलिसपुर में लड़ूंगा, कल्याणपुर में लड़ूंगा, माता बाली धनपुर, सुरमा, पानी सागर, पूरा 30 का 35 सीट में तिप्रानियों का फाइट करेगा। बहुत लोग बोलेगा आपने जीत बनना, आपने जीत तो पाए ना। यही लोग बोला था जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में रिजाइन किया तो क्या बोला ना, अपनी कांग्रेस से प्रेसिडेंट आछे अपनी रिजाइन कर ले, रेजिग्नेशन दिले अपना। सच में वो पैसा से थोड़ा सा गुदक खाओ, मस्देंग खाओ, भांगोई खाओ, बच्चा को स्कूल में भेजो, वो पैसा रखो। जब वो आएगा पैसा देने, ना मत बोलो, लो, वो आपका पैसा है। ये जो पैसा वो लोग अपना पॉकेट से नहीं दे रहा है, आपका पैसा है। कॉन्ट्रैक्टर से खाके, बिजनेसमैन से रुपया खाके आपको बांट रहा है। वो सब इकट्ठा करके आपका पैसा है, लो। लेकिन जब वोटिंग होगा तो वोट कौन से को करना है? तिप्रा मोथा का नरस को करना है। रंग लो, रंग रखो, वोटिंग हमारा कैंडिडेट को करो। और 25 तारीख को रिजल्ट आने के बाद बुबागरा बिना पानी फिर से आएगा। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर हम बिना पानी जीत गया ना तो ये पूरा एरिया में हम लोग एमएलए कैंडिडेट भी देगा। बेलाय बेलाय में हम आए, सब लोग खड़ा होके एक बार मेरे साथ बोलो, तिप्रा सा आई क्लॉक थम, ठीक है? तिप्रा सा। अच्छा, पहले कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ बुरुई बोलेगा, उसके बाद बोरक लोग बोलेगा, ठीक है? सिर्फ बुरुई। तिप्रा सा। क्या हो गया बुरुई, आज थोड़ा पावर करना। तिप्रा सा। अब हम लोग का बोरक लोग प्रेशर में है। अभी बोरक लोग सिर्फ बोरक लोग, बुरुई नहीं बोलेगा। आपका तो मुच्छी नहीं है, सिर्फ पढ़ो। अब दोनों मिला के हंसा होके इतना जोर से बोलो कि वहां का जो ऑफिस है वो भी सुन ले, ठीक है?
तीन बार जोर से बेलायनो गाहाम कक्तुमा बस्कांनि सालो खुं नैजिनै रोंना गदर लांजाक सिनाय खरक नैजिनै एसिस्टेंट प्रोफेसर कग्रबनि बागै अकक चाबजाका मंत्री सभा तिनी कक लामपांदाख्लाय कक सावै खनारिका कक्तुमा थुमनारंना हास्तिनि तिप्रासा हामग्राय मंत्री मेबर कुमार जमातिया तिनी कैसा बेलाय नांगुकमानि बेलाय इम्पोर्टेंट कैसा साख्लायमोन तिनी 16 नवंबर 2021 चिनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चिनी कैबिनेट जों तिनी आचबखा कैबिनेट आचबगै जों कैसा खोब इम्पोर्टेंट डिसीजन जों लाखा अब जों गदगमा साल दीर्घ दिन जों लाखिन दंमानि चिनी उइला तिब्रा हास्तायाव अमनो कैसे हिस्ट्री नाय जों चिनी कैबिनेट पास लायखा तिनी कैसे चिनी एसिस्टेंट प्रोफेसर कक बरक सब्जेक्ट नतई जों 22 ता एसिस्टेंट प्रोफेसर जों नियुक्त खालायनाय 22 लुस पोस्ट जों क्रिएट खालायखा अब डायरेक्ट रिक्रुटमेंट नाय अब बगे जों बलायखे चिनी दंथमा साल गोबां मानसिनि बरक जों सायमानो चिनी कक बरक नतई चिनी मास्टर डिग्री गोबां पास खालायदों दंगो तै बेन PhD बुटंग जों खोनावो आबन बरन बागै बेलायखेनो गाहामोने जों 22 ता पोस्ट जों अलरेडी क्रिएट खालायखा अब असिस्टेंट प्रोफेसर कक बरक सब्जेक्ट इन ऑल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बरन बेतन नाय प्राय 57,700 निजंगै 1,82,400 अब सगनाय अब 7 CPC नतई अब खायजागो तै बेलायखे इम्पोर्टेंट जोंगर कैसा नुखा अब थ्रू रिटन एग्जाम अब रिटन एग्जाम नानै बाय TPSC 85% एग्जाम तै 15% उनकाय इंटरव्यू तै अब रिलास खायजाखा और जों तै नुखा जोंगर तिनी कुनो नेट बा सिलेट सेट नांगिया अब वन टाइम रिलैक्सेशन खायजाखा जों डायरेक्ट रिक्रुटमेंट खायनाय थ्रू TPSC इन रिटन एग्जामिनेशन 100 नि एग्जाम नाय 100 मार्क्स नि आरो बिसिङाव 85% एग्जाम नाय रिटन एग्जाम तै 15 निखाय बाय बांनाय इंटरव्यू नाय अबाख्लाय जों और डिसिजन लाखा तै जों नुखा दागा tin age relaxation tin estimate ba heke 40 years maximum ngai tai 5% 5 years ngai relaxation ngai for ST SC tai bu sunu dakha ekon UGC norm hoite जों master degree go जों 55% nangnai phiaba tin ST SC ni ba heke 50% of hai जों ora decision lakha abangai level 50% tongnai tin master degree go bor apply खालामनाय bor written exam ni bagui through TPSC a TPSC go chini TPSC chairman tongnai te TPSC member tongnai te expert tin jona bor expert tongnai bor interview nanai obakle जों already chini cabinet of जों pass laikya abo chim blai borok kaham chim mang din kaham जों सायमानो जों गोदोगमा बसर जों नायहिंतोंमानि चिनि ककबरनि कोनो एसिस्टेंट प्रोफेसर करै दाबो जों नियुक्त खालायनाय आबो जत्त चिनि जेबरक मास्टार डिग्री कमप्लीट खायनाय ककबरकनि सब्जेक्ट बर एप्लाइ खालामनाय तै गोबां खानाका गोबां चिनि मेरिट स्टुडेंट जेबरक 50% एबाव मानाय बर अब एप्लाइ खालामनाय तै मास्टार डिग्री तै जे MPhil PhD गनाग्रा आबरन बर सुजुग मानाय तिनटि भाषार बेसिबाग बे ककबर स्पीकिंग कम्युनिटी बरंबाय बेलाखेना सुजुग अब जों मानखा अब आं खाकाव तिनि जत्त तिनि स्कलार तिनि मास्टार डिग्री होल्डार अब एप्लाइ खालामो
हामबाय सारा और रिक्रुटमेंट प्रसेस खालामनाय ताकलाय बिसिबां सुबिदा अब तो तिनी कैबिनेट पास लायका इमिडिएटली जों इंस्ट्रक्शन दनाय हम थ्रू हायर एजुकेशन बरफ खायनाय जों हायर एजुकेशन माध्यमे हम खायजानाय जों तखन कैबिनेट पास लायका आंखागो एक दुइ मास बिसिङावनो बरफआव एडभार्टाइजमेन्ट खायनाय আগরতলা পৌর নিগমনি চংমারিনি আওয়াইমং অখরজাক এমপি रेवती त्रिपुरा बीजेपी पदनि बाथायनाय कपलाय खायनायनि बागै दिनै 9 वार्डआव আগরতলা पौर निगमनि बीजेपी नि बाथायनाय हिमानि देबरबानो कपलाय खायनायनि बागै नग थांगै चंमारि आवाइमं खायै दंगो जनजाति मोर्चानि कासखौ हायके एमपि रेवती त्रिपुरा क्राशाला बरमालीपुर आमसनि नग थांगै आवाइमं खायै सायमानका बीजेपी नि बाथायनाय हिमानि देबरमा पौर निगम चंमारिवा कपलाय एंनाय कक्टमा थुरुनि बसखाङो फाय बरम गोनां एमपि रेवती त्रिपुरा शाखा हिमानि देबरमा थानाय बिसि चिरंबै पौर निगमनि सामं हमं खाय दंगो आबनि लगे लगे हदानि सामंरावबो खाय दंगो आबनि बगै न लोगोरंनि हामजामंबो मानै दंगो हानि बगै न चंमारिबो कपलाय एंनाय हेनै ककसावै खोनारिखा প্রার্থীরে আনছি হিমানি দেববর্মা উনি ওয়ার্ডে দাঁড়াইছে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি আগে যত বেশি বড় গেটা গেছে ওখানে বর্তমানে দিদি আছে সরকার তাহলেই তো আমরা চলতে হইব আর আমি তো 10 বছর টানাতে আসলে এটা দাদা তো ভালো করে জানে আমরা তো সেটা বাইরেই না তো দাদার লগে আমার কথা হয় কিন্তু এবার যে কাজ করে তারাই দেখতে হইব আর একটা কথা হয়েছে কি আমি তো 10 বছর টানা থাকলেও তখন তো আমি এমসিতে আমার গার্জেন ছিল না করতে পারি তখন তো আমার সরকার ছিল না তার জন্য আমি কাজ করতে একটু ডিপ্রাইভ হয়েছি তো এই লিগে আমি এখন আমরা তো এখন সরকার আপনার যারা সরকার আছে যেহেতু আমরা কাজ করতে একটু ভালো করে আমরা সুযোগ পাবো আবার সবার জন্য আমি যদি কাজ বাকি আছে এটা আমি করতে পারবো ভারত মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা দেখুন আপনার কথার মাধ্যমে পরিষ্কার যে দিদি কি সমাজসেবী সবার সঙ্গে উনি মিশে কাজ করেন তারপরে কাজ করতে চেষ্টা করেন এই এলাকার জননেত্রী তো এই যে কয়েকটা শব্দের মাধ্যমে পরিষ্কার যে উনি জিততে চলেছেন এবং এই পর্যন্ত যে কয়েকটা বাড়িতে আমরা গেলাম সব জায়গায় আমরা ইতিবাচক সাড়া আমরা পেয়েছি এবং আমার মনে হচ্ছে এখানে প্রার্থী অনেক বামপন্থী থেকে ডানপন্থী অনেক প্রার্থী আছে কিন্তু তাদের থেকে দিদি একটা জায়গায় অনেক এগিয়ে সেটা হলো ওনার আলাদা একটা পরিচিতি উনি রাজনীতির সাথে সাথে সমাজসেবায় উনি কাজ করে নিয়োজিত এবং অন্য অ্যাঙ্গেল থেকেও উনি বিভিন্ন জনের সঙ্গে ওনার সম্পর্ক ভালো এবং দীর্ঘদিন এই এলাকায় তিনি দাঁড়িয়েছেন নির্বাচিত হয়েছেন এর আগে দুবার তো কাজেই দিদি সম্পর্কে বলার আমাদের দরকার নেই মানুষ এই এলাকার গণদেবতারা জানেন সবাই পরিষ্কার ওনার সম্পর্কে তো এর আগে হয়তোবা উনি যে কাজটা করতে চেয়েছিলেন অনেকটা হয়তোবা করেছেন অনেকটা একটু বাকি আছে সেইগুলিকে মানে সমাপ্ত করার সুযোগ দেওয়া এবং উন্নয়নের স্বার্থে যাতে দিদিকে ভোট দেয় পদ্মফুল চিহ্নে আমি এই আহ্বান রাখতে এই এলাকায় আজকে স্যার আমরা বলতে পারি বিজেপি জয়ের বিজয় মিছিলের অপেক্ষায় আছে এই কথাটা বলা যায় কি অবশ্যই কারণ ইতিমধ্যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় তো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেও আমরা জয়লাভ করলাম তো এখানে নির্বাচন হচ্ছে এটাও একটা ভালো আমাদের জন্য সুযোগ দিদির জনপ্রিয়তা আমরা যাচাই করতে পারবো এই আগরতলায় আরও অন্যান্য সিটে যেখানে নির্বাচন হচ্ছে সব জায়গায় আমরা দেখতে পাবো যে আসলে জনগণ আমাদের সাথে কথা আছে বা কতজন নেই তো কাজে পরিষ্কার হবে অনেক দল তো অনেক কিছুই বলবে কেউ বলছে খেলা হবে কেউ বলছে অনেক কিছু তো রাজনীতি তো খেলার না বিষয় না রাজনীতি সেবার বিষয় আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি একটাই কথা বলেন যে উনি প্রধানমন্ত্রী ঠিক
কিন্তু উনি প্রধানমন্ত্রী না, উনি সেবক, দেশের সেবা করতে এসেছেন। তো ওনার দলের লোক আমরা, আর তার জন্য আমরা বলি যে রাজনীতি হচ্ছে সেবার একটা জায়গা। এখানে সেবার সুযোগ আছে, দেশের সেবা, সমাজের সেবা করার জন্য আমরা এসেছি এবং আমরা এই সেবা করি। Alkoria hasini kering thaya lahar pati mong pati shagdera laimani bo graksha chharini damba tama jorabo chorilam porimor jomuni bo lahar pati mong pati khorok shagdo khomanka pati mong sheman ka TR0AS0611 lampani khusamarti selerio odoipuni aguli phaima jora chorilam porimor jomuni bo lamagana bo TR01R1659 lampani khusar lori malkhungno thutai rikha abobai malkhung kaza prosanno devnath devi nukhuni boro pelakino shagdo khomanka ইয়াগুলো হরবথনে বিন্দের ন কক্তমা রহরকা লাহারপাতি মুংনাই আমসিনি লোকুর হরবথনে বিন্দের ফাই ব্রহ্মনাথ লাঙ্গি থাকা বিশামগঞ্জ শাখামনগর ভাই একটু কোসে আরে আমি লাইট ধরে রাখলাম হ্যাঁ কফ আইতাছি এটা বড় গাড়ি গেছে যে টিমার মারছে না ডিমার না মারো আমার চোখে লাগছে হঠাৎ করে লাগুনে আমি টার্নিং দিতাম করতেছি না কোনাটা লাগিয়ে গেছে এই গাড়িটা এনে দাঁড় করেন না গাড়ি দাঁড় করেন না তোমার এটা কি গাড়ি সিলেরি কই যেতে লইছিলা আগরতলা তোর বাড়ি কোন জায়গা উদয়পুর তোমার নাম অসুন দেবনাথ কয়জন আসলা গাড়ি হ্যাঁ ফ্যামিলি আমি আমার মিসেস বাচ্চা আমি আমার শালি জামাই বাচ্চা উদয়পুর বাড়ি আগরতলা যেতে লইছিলা আগরতলাতে আইছি আমি বাড়িতে গেছিলাম বাড়ি থেকে আগরতলা যাইতেছি এখন কই তারা কই ফ্যামিলি তারা নিচে তারা বিশ্রামগঞ্জ মিসেস একটু ব্যথা হয়েছে চোখের এই জায়গাটা বিশ্রামগঞ্জ হসপিটালে লেগে গেছে আর বাকিরা তেমন কিছু লাগছে না বাচ্চাটা একটু ভয় পেয়ে গেছে আর কি বাচ্চাটা কুলে বই আসলো সামনে তো মিসেসের নাম কি ভাই অনামিকা ভূমি বাচ্চার নাম অনিরুদ্ধ দেবনাথ Albaria hasini kereng saya kereng thaya lahar pati mong pati oi shagdera mani omahikana tini khoroksa tiprasa thutai klangja kha bokhor phatri oi Albaria hasini kereng saya thaya lahar pati oi shagdera mani lama chomani omahikino tini kraksa charini dam tham tama jora Khwai Podobil Block Buskango Himuitong Puro Khoroksa Tiprasa Malkhongbai Thutai Jagai Bokhorok Phati Ui Thangka Mong Niles Deborma Omor Bisi Thamsi Yaglo Patimong Nungnai Rok Khoi Hangho Shak Hamnago Tubulaika Phiaba Bini Shak Bele Hamyang Mabai Barjawo Tono Shak Nang Rok Ubagra Khor Agun Jibi Shak Hamnago Dewi Dohorka কি তুইছে বাজার থেকে আইতেছে এদিকে কেটা লাগাই দিয়ে গেছে তারাও জানছে না গাড়ি লাগাই দিয়ে গেছে আর কি নাম কি তাদের নীলেশ দেবরমা বাড়ি বাড়ি খেংনা বাড়ি বাজার খেংনা বয়স কত বয়স 30-এর উপর হইব আপনি কি হয় আমার সালা পরে কোন চলে ঘটনাটা তো ব্লকের সামনে ওই জায়গা রাস্তা এখানে Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno shengnai poito thangi maya angai tongo sabno sengke kaham ko biti mano eba jora korei haba nogrogo thangla shu khlainani borongni bagai beleno kaham koktuma te kaham sep sap tongo nini ani jotuni sampabono nogo tongtoi haba nogo rogo tongtoi eba jefru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai manai teirang khatimuni kokbiti nawi manai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungmarone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda scheme tabok tubujagi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance
RD money deposit scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo oboti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kerengai Mano teba kahamke sinane bagai kerengdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 85751002/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kerengai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti kerei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung fologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kerengai Insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano Kamari Awibong Klai, TMC Bodono Kaplai Klaidan Bugay Paisa Pazak India Cricket Team Mikasam player Haikeba West Bengal Thermong Tangbutani Monty Moros Tiwari Buskani Puro Porsho Chongmari Champai Fire TMC Bodol Bochoy Tebo Chongmari Away Tongo Omo Haikino Tini Krashalo Teliamura Puro Porsho TMC Ningai Batainai Korok Nino Kaplai Klaidani Bugay Kashalo Gutum Pada Sondazaka Teliamura Osini Go City Bon Holnago Pandamo Banjaka India Team Nick Kasam Cricketer Hayake West Bengal Thermong Tangbutani Monty Monos Tiwari Kobe MP Susmita Dev West Bengal Korni MLA Obijit Sinha Kokondas Kobe TMC ni Adong Rock Buskani Nusiba November Shalmaribo Puro Porsho ni Chongmaribo Kaplai Nani Bagai Joto Thurung Botolo Awibong Klai Tongo Jani Botoli Fan Funogai Omo Hakino TMC Botoli Bo West Bengal Kotor Mongrang Montri MLA MP Rock Pai Awibong Klai Tongo Botoli Battery no Kaplai Klai Nani Bagai দেখো আমাদের কর্মীদেরকে চাঙ্গা করার জন্য আজকে কর্মী সভাটা হয়েছিল সবাই চাঙ্গা হয়ে আছে আর বিজেপিকে এত গোল মারবো এত ছক্কা মারবো আমরা সবাই মিলে তারা ভুলে যাবে কি তারা এইভাবে এইবারের আমাদের এইখানে তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি আসছে কেন আপনারা জানেন কত ভালো আমরা খেলা খেলেছি কলকাতায় এবার আমাদের তেলিয়ামুড়াতে আমাদের ত্রিপুরায় খেলা হবে আর বেশ ভালোই খেলা হবে যখন প্রধানমন্ত্রী কত কেন্দ্রীয় মিনিস্টার আমাদের কলকাতায় রাত্রিবেলা চাপের ট্রেন প্রাইভেট প্লেন ধরে রাত্রি দিচ্ছে কতবার আসতো কলকাতায় আমাদের অভিজ্ঞতাকে হারানোর জন্য তারা কি পেরেছে তারা পারেনি আর সেই প্লেনের যে খরচাগুলো কালের থেকে আসে আমরা যখন টাকা রোজগার করি সেই ট্যাক্সের টাকাগুলো আমরা যখন জমা করি সেই ট্যাক্সের জমা টাকা দিয়ে ওরা ফ্লাইট করে এসে আমাদের অগ্নিকন্যাকে হারাবে ভেবেছিল পারবে না সেই জন্য বলছি আমাদের ওপরে আমাদের মায়ের আশীর্বাদ আছে আমাদের দিদির আশীর্বাদ আছে তেলিয়ামুড়ার ওপরে আমাদের দিদির আশীর্বাদ আছে এখানে যারা প্রার্থী হয়েছে সবাইকে আমাদের মা দেখছো এখান থেকে আশীর্বাদ দিচ্ছে আপনারা সবাই কিন্তু সাহস করে আমাদের প্রার্থীদের জন্য আমাদের দলের জন্য আমাদের মামাটি মানুষের আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর জন্য আপনারা বেরিয়ে লড়াই করুন কিছু সহজে পাওয়া যায় না আমাকে নিজের জীবনে অনেক কিছু পেতে গেলে লড়াই করতে হয়েছে আপনারা সবাই জানেন ভারতীয় দলের হয়ে 17 রান করার পরও কিন্তু আমাকে বাইরে করে দিয়েছিল 14টা ম্যাচ ভারতীয় দলের হয়ে 14টা ম্যাচ বাইরে করে দিয়েছে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ পাওয়ার পর কিন্তু তারপরে আবার যখন সুযোগ দিয়েছে আবার 4 উইকেট দিয়েছি আবার 65 রান করেছি তারপরে আবার বাদ দিয়ে দিয়েছে কিন্তু আমার মানুষের হৃদয় থেকে বার করতে পারেনি আমাকে দিদি নিজে বলেছে দেখে কি আমার পার্টিতে আসতে হবে এরকম একটা সময় আমার হাতটাকে শক্ত করতে হবে দলটাকে শক্ত করতে হবে যেখানে অন্য ছেলেরা সব অন্য নেতারা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে কিন্তু আমি বললাম দিদিকে দিদি আমি আসলে আপনার জন্যই আসবো আর অফিসের জন্যই আসবো আপনার জন্য আসবো না কেন এসে আমি জানতাম
কারণ একটা অগ্নিকর্তাকে হারানো অত সহজ নয়। যে মহিলা মাটি কামড়ে যেভাবে লড়াই করে এই জায়গায় আমাদের মামাটি মানুষ দলকে পার্টিকে এই জায়গায় নিয়ে এসছে, তাকে হারানো সহজ নয়। আমরা যখন কোন জায়গায় পৌঁছে গেছি, আমরা কলকাতার ইলেকশনে আজকে এই জায়গায় আমরা পৌঁছেছি, আপনাদের ভালোবাসা এখান থেকেও পেয়েছি, আশীর্বাদ নিশ্চয়ই পেয়েছি। যারা এই কঠিন জার্নিটা দেখেছে, সেই কঠিন জার্নিটা দেখে আমাদের নিশ্চয়ই আমাদেরকে ভালোবাসা এখান থেকেও দিয়েছে। কিন্তু এবার আমাদের পার্টিকে আপনারা এখানে বেরিয়ে এসে লড়াই করে আপনারা সঙ্গে থাকুন, একজুট হয়ে কাজ করুন। ত্রিপুরার জনসাধারণ আমাকে কি বলে জানেন যখন তাদের সঙ্গে দেখা হয়? সেই দিদি আপনারা কোনো প্রতিশ্রুতি দিবেন না, কারণ প্রতিশ্রুতি আর আমরা বিশ্বাস করি না, বিজেপিটা বিশ্বাসঘাত করে। তাই বলে আমি বলছি যে যাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে আত্মীয় স্বজন আছে, বন্ধু বান্ধব আছে, তাদের নিয়ে জিজ্ঞেস করবেন যে মমতাদি কি কাজ করেছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে, কতগুলো প্রকল্প নিয়ে এসেছেন কৃষকদের জন্য, যুবকদের জন্য, মহিলাদের জন্য, যারা ছোট ব্যবসায়ীরা রয়েছে, বড় ব্যবসায়ী রয়েছে। আমরা সেটাই প্রতিশ্রুতি দেব যেটা আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি। Baya fini rang shalok haike lakai rang riwoi tesha ulta malkhung tlangai rang yakai khathang jaka baya fini rang shalok haike lakai nahari rang rina hini shawoi malkhung tlangai khali thangka Juyel Mia mongai khoroksa Padimung Shemanka Bishal Gorbukhaustini Jelikola Amseni Adityo Deborma by Gonia Marani Amseni Juyel Miani Bayabni Halok Kaham Tongmani Shalkolok Romindo Bayab Kahamuma by Tanai Chisha October Shalmari Jelikola Amseni Adityo Debormani Thani Juyel Mia Bini Malkung Riwi Kognui Shai Charchiba Shai Hayake 2,85,000 rang Lakai Naharmani Adityo Debormani Kokshu Jamong Hati Basha Hayake Shalsini Uruno Joto Rang Pirogoi Hini Shamani Piaba Rang Pirogoi Liya Kogni Bishingde Krasholo Juyel Mia Adityo Debormono Kolkai Shaka Bishalgor Kod Buskango Paina Bagai Debini Malkung Naharnai Ranginai Joto Kok Shawai Ababai Kogni Bishingdino Mare Laika Kogbo Shalaika Ajorabo Korongni Bayab Janunani Bagai Kungsa Palnogo Tangsanino Malkung Kamawi Tanka Adityo Debormoni Kokshu Jamong Juyel Mia no Bono Tokai Koburi Chabi by Malkung Kogi Lanka Juyel Mia Ababai Korongni Bayab Bishingo Kog Banglaika Tetubu Tumplo Laika Yagulo Koktuma Mane Pai Shopaika Bishalgor Thane Naimuthangrok Naimuthangrok Pai Korong Hino Romit Lanka Thanawa আমি পুরো আইছি আমার দরকারে আয়া দেখলাম প্রচুর লোক দেবমার কাছে দেবমা 265,000 টাকা পাইব ছেলেটার কাছে ছেলেটা চিনি না গন্যাপাড়া বাড়ি এইখানে দেবমারে কইছে গাড়িটা বিক্রি করে আজকে কাগজপত্র করে টাকা দিব দেবমা সর্বমনে এখানে গাড়িটা নিয়ে আইছে গাড়িটা অনেকে দেখছে কুটের সামনে হ্যাঁ কী করছে চা খাওয়া তোমার জন্য তারা চা দোকানে নিচে এই টাইমে গাড়িটা লিয়ে বাকি গেছে কে জানে এতটুকু আমি জানি আর সবার মুখে এটুই শুনছি মানে এখান থেকে গাড়ি ছিনতাই হয়েছে নাকি? হ্যাঁ ছিনতাই হয়েছে। কোন জায়গা এটা? এটা পুরের গেটের সামনে। যারা ছিনতাই করছে তাদেরকে আটক করা হয়েছে? হ্যাঁ তারা 3 জন গেছে ভিতরে, মানে দুই পার্টি, দুটো পার্টিকে নিয়ে গেছে থানার দ্বারা। বিশালগড় পুলিশ আইছিল এখানে? হ্যাঁ Tibra Hastio Shalkoria, Bulaimani, Doglaimani, Butalaimani, Omha Juda Patimura. Tripura Hastio Te Tong Kusang Hunma Kurika. Bunin Dofani Borok by Bochoprojamani, Shak Dofani, Hodan Borok by Bochoprojamani. Borotangi Tong Kusang Manchinai, Tonkosong Lukro Tabok Belekino, one Liza. Abohano, Shinia Borok Paye, Choprojaka, Kunsa Nukungo, Bike, Uskoti, Tai Trak Mal Kunkobe, Nukun Borok, Buzaka. Patimo, Kumunum. Radha Mohanpur Krishnakanta Para Katong Kamiwo Shawimanka Tangai Horo Asomsa Shinia Borok Dorsa Paye Chopro Pakya Tangi Chopro Pakya Shawimaya Ababai Nukune Korone Shak Deraka Bihik Busai Patimanote Nokfang Saka Doga Lati Repakya Talam Sabai Pakya Kabama Borok Paye Asomsa Oba Hake Chopro Pakya Hane Shawik Naraka Tangai Shawimaya Tamushaka Choprozen Nukuni Borok Nokfang Kanyadi Bini Kukuno যে নং নিয়ারো নগ মিয়া হামলা খাইজাগো নেবো তামনি কারণে খাইজাখানা বরক তো তাম জানি 150 বরক ফাইলাইকা নিয়াকে সারা 8টা ওকে বরক ফাইলাইকা নগনি বুড়ি নুক মাখাকে 3 জন আনিছে তাই লাম ফাইন তরা তংকর করিয়া কাম খাইয়া তাঙ্কা তো নগনি নংখরি মালিয়া একা মনে পরে এখানে ফাইকানো বরক ডগা লাঠিরকা অখা রমলাই খেত দোকানো অনেক লাঠি বার 100 বার সরখানা
enggak beri ya tek rom kha bono kukiri bai oro suliri kha yak tu go enggak aboni pore enggak tamung kha abono bohoka bait bohoka janala sap bohokir ga gari bohoka enggak yo bah ke borok akor mon khlek lang thangata enggak abu tang bor tamdi wan suk thangka abang themi am kunpang wan suk da ya aba haita borok busuk jon hai borok rokano saidaman busuk jon jalle ang bo asuk sai male ya bangan haima tongo borok la tam bang yang mani aba ko to borok ba ke phai borok no sida sini ya mung ko mung ma ya sili sini ya mung ma ya makhang no ke sini wo ngake mung ma ya ta biang bekhak ni borok rok aba hai rok biang sadi jani kha bo bung ko makhang no khle sili sini wo ngake mung ma ya ta gai busuk rok tam mani rok khoting kha mani khoti iko bat khoting kha uskuti khoting kha ngatu gari glass bokhoka ke dona lathi kha du dana la duta amno bokhoka ke nokni borono bubukha bujang ne raka saw bujaka ani busak ku bujaka gata ani buri bujaka ke busak ku bujagai bo khabron phayoi orang beke doga dagri ma tongai keta nong ni noka apur khorok busuk borok tongmani sung tongmani sung ani logini buri banyo khorong tongmani ke bo dogan phayoi khoro tamoi keta ai drom no phaimani bisi balu yak nin bu mong khai piro nini busla bujang na ni bu mong bijoy nini bihik ni bu mong budolok nong kami ni bu mong Kisno kanto pana Opati mabai kasin romi mano chopro phanai amtani borong ngai mokhang siniwo mungshimi si maya police ka hamke chiri naikhe sab obhai samustra khlai pekya romi manai phia sumong kasino tamo phel tongui ba obhai khlai pekya sumo ase Halkisha Shika Mungia Kami RT Block ni by Chairman Bikas Deborma Koksha Chamarati Tini Firo Morika Nukuni Bora Buzamarati Thangnai Chibre Shalmariwo Mungia Kami Thanawo Mungia Kami RT Block ni BC Chairman Bikas Deborma Thanawo Mamla Klaimanoti Mamla Klajana Nukuni Bora Kok Firo Katini Mamla Klajana Shoje Deborma ni Bupa Saka Shagba Shak Nukun kasine boro kong banglai manose mungia kami RT Block ni BC Chairman Bikas Deborma kasara basawi kok shubago te nukun khungsani blog no se tebe dorbar phungan nayo otebo shaka Bikas Deborma thano mamla khlai furo je korok shaka abno firugina ne ungthon tamo bahike patikha tam anglai opsik tungkhla laikha khaine di kokshila janai nukun boro ne khuktenyo অনুমানিক 9টা নিজরাও হঠাৎ খাইই চিনিন কার্যকর্তা বিধান দেববর্মা দক্ষিণ মহারানীপুর বুফানি বংশ কণ্ঠমণি দেববর্মা বন এই সরজিৎ দেববর্মা একই পারানি বুফানি বুমুংহাগাই রেপতি দেববর্মা বুথানানি বাগৈ বন অস্ত্র শস্ত্র বাই হঠাৎ আক্রমণ খাইই যেভাবে বুখা তাবুক কল্যাণপুর হসপিটাল থাঙ্গৈ সাক নাইজাখা বখরগ এমন বাই বুখা তাবুক মৃত্যুর সঙ্গে গথৈনি বাই লড়াই খাই দङ যে কোনো সময় ব एक्सिडेंट थांमोनो आवायनि बागैनो आं ताबुक मंगिया कामि फाइमानि जिडि एफआईआर खायना बागै ताबुक एफआईआर खायनाय तुरंत अति सत्तर दोषीनो ग्रेप्तार खायना बागै आं कयो प्रशासन जे उपयुक्त शास्ति मानना बागै एफआईआर खाखैया एफआईआर ताबुक खायनाय खाय दङ 13 तारिख शनिबार दिनै हर 9टानि समायाव मायं फायनि खेत जों फायलायखा ओमफ्राय मायं खाय जों नुगलिया मायं फायनो नखलाव जरा थां पाइफलक सबै क्लांगा खेतव हाबका एफायखौ जों फायगाराव आ जागोन नखलान हाय फायन पराखाय बानगानाव फाय आं बासाय दं हायमाने बिधान देबरमा न लेंथि खायना नायबा बरि खुक्रानि आं गामसा कान दंमोन इंगाय आं मला ताखादि माने बानिरिनो खोगो गखुमन परांगाय आं जलिका नङारि याकसय काराता थांनि बुकु बैसानाय सादिन साका उलखाय ब बार नि नों सदन दंसंगा आं आसुगै दं दंखा आसुगै तमा पराखाय बर सरपन पराखाय बयं उनथ्रि थांगा बिरिसि दराव
ब्रिज दंग থেকে ওলখানা জগলাই থনকান মকলাং মকল লুগলিয়া ওলখানা ব গোলা বে কখা 3-4 বার কখা পপুলে আখাই আফুর নাংফাইয়া বই বিন গানা তোমার বইসাও অনেকবার কখা নেই এগুলো আসো ফাই নাংফাফোরকাই কগৈ এন মুইয়া কটমাং রবন থাকা পুলিশাক লগে লগে নাংবন থাংহিনি গাং তাং রাবার বে কক নি মানে কখাই তাংবা নেই লগলেন তেছে বরাবর বুফুয়া ন অ ইয়াং দেবরা গালা বখরক বুখা বুমানে পরে হিনাগাই আং বন হিনকা নং তাঙ্গাই নং কোন দুসমান করে ওয়ালামে সলামে করে তাং কক নানা বথাং বাদে কক tangan mokol loko nang hangkatan mokol wari thakam nostong thakamo ini yang samani botai sana bunan ini naik angga afro kang bojoli wi wa to kara kaisa tifike bono bunan hai jafro kang gai mayung rumai rok forester botongo aron paran boro botongo boro ana mana khai nang nogo thani forester rok banjara tuni fika banjara tunan pore khai botai sa khabur mui phayo joglai tui gabar bai kok na nai hinga afro kang ger besang sokor pore kai bo boro paran boro mana khai leke bono no ki para kaisa bo bai sang para kaisa na krisna manik para Bomi para kaisi ya. Engkai, pore engkai, bo mana kami mana man yang orang go rom lagi onek borong na, ulah kai bo jogla deh, eko suruh de bar mana, bo go khangar bui, khangar fatri dika. Khangar fatri man pore engkai, orang mana kaliman bo fungsa fungai bui buza khana, horne jara basung masuk, ini sabu kabuya, bo pakai kari thangka, jabra bising di. Tabung orang asuk mana main mul udah selesai bawa. Angkai to কোনো অবহাই দুর্ঘটনা করে যাও তো আগে কোনো করি বাবা কোনো বলাই সবলাই বয় কোনো ঘটনা করে হটরে যে বন্তাঙ্গি জল জাগে কখা না বথনা বইরে কক না মকল নষ্ট খানে কক তাং ককাং সেমিয়া কক মাখাই বানা জাত বাংরা কক মানে আং সাইমিয়া বাবনা লগলিন থাং হিনিকা নং বাচারে ফাঙ্গে তং ফাইজা নং তাং আনা কক আং বং হিনকা পুইলা খেন নং বাই অবহাই লাই মানে ইয়াক লগ সাবই তং মানে ওলক গাগাই ক yang সরদি দেবরমা বাই বরক ঘটনা লাই খাতা আনা ইয়াক লগ নং বাই বব হাইং লাই বতনি থংরাক লাই মানে ইয়াখাবনি নি খাঙ্গা যে কিসি মানে বব হাই কতনা বাদমান আদিন 13 তারিখ শনিবার হরনি 9টা তামানি জরাও সিনি yang id batta ganao mayung phaika ga mayung phayo honai na angbo rungna thangka gatai se ang sala sapung ani logi hajara pajona tongo a baike ang bai soijona hajara tuiyei samung khai thunamu joga hanai ang nogo kifil phaika go borok sogango tamlai tongha ang asu bisai saimiya ngkoni kontumoni buslabo ani tahu bukung nasu ani toni busla jeng boy kun biridi bo grui hingkai abase borowara suklai hingkai buma phungo phayei mangso khainani salaja buma saka nimuni jana purugdi anwan jana purongai jeng ho jagawo kun biridi ngoi obuk salia phuna ni saka hingkai abase arektan সময় কইন খানাকা থানা এফআইআর না হনে খানাকা বে সাও ফাই সাপা চাপর নিকাই ব্লক চেয়ারম্যান বিকাশ বাবু বিকাশ দেববর্মা ফাইয়ে অ কংগ্রেস সাকা বে বো ব্লক চেয়ারম্যান সিংকাই বো বাকিয়াতি কামু দি জায়গা বিদেন নিনগো ফাইমানি ফাইকা হাঙ্কাই বো সরজিনগো ফাইমানো जों कृष्णमानिक पारनि एक लागनि बरक सेजों बो बिदान नगो फाइका हांकाय बो आन नगो फाइमानो तामुं लागे ताम साबा आ गाना गाना फाइमानो गे बाके बखाय कासन के बसुकले कासन में तीसा तै बरक कासन दिगे साइड कै बो थांगाना किंतु आबा एकदम सालिया ओ कक न बदे थानो एफआईआर रिमर कक सामारंग तै साबिना कङ फिरगिट लांगै मिक्स गाये पीएस नि कङ पीएस नि अदे थाना कागज निमानो रसादि ओ कक सामारक बो तै सर साइड लांथानि आं कुनु गेना हाया हाया फेमिलि बरक जों ताखौ बुहुमनो जों मिलनो थांकामु अ जागाव फायै अबल सलजन्तना तारिसु ब रिफाइनमेन्ट बागैसे मावगत नांगौ नरक जे ननि साराय बै तामसे बिधान देबरमा जे कुतुलय माने याखाबे किसा या गतेले माने बिसिंगो ताबुक जे नों सामानि बरमगनां जे विकास देबरमा ब्लक चेयरमैन बनरनि परिवार फायै माने अबहायकै निमांसा खलारिया बरसा नि साफाया ब तिनर फायै नगो फाय साफाया निका विकास नियमका बिधान आरा छिनि बथाङै साका साव एक साइड कयै बथाना एफआईआर खारिका गताइसे विकास बसाका आ जागाबा उनको रेपिडोमा खाय रामटनबो तै सरजित खाय बुबो निरगनि ब खबर बसाका गे किन्तु आंदि रेपिडोबो रामटनमनि कि सरजित देव बुमारा गुइन परमानताव नि परमान फंगा नंला किन्तु परमान साबा आं बुमान बना किन्तु आबरक अकरंग रसाय सिबि कनि गजार हाबुक माना खायका बाना जगलायबाय आन खांगाराव फातेरे क्लां थागा
gang to kha kuno silia ano hospital kunui khai duita segal bait khai hospital tlang thanga ang te kuno saya ang bo bai kuno wala mung bukurei kuno ageni bil bukurei e bora bo ban kagano bo bano bagina no klayo nó kia nó có không gian ani cheng no khungsan ne borok no nghe tabu je bo thong ra lai mani awala bo he lai khana abo khai ang samia olo laso palan no bu phunga phungso pan buja khana bo boki abro phejana mane ya khaba swar nang jabe khana bo bo khai phejak mane nungjak phuwa pho joang nungjak sa bajane pun khutui pai chalai pho afro pun khutui pai chai borok sapung joang nungai jak pho abiden bai jeng takhu bukhung no jeng takhu bukhung ni bising che anglai mani gai ano je case rikha case ina to jeng ekjon borok se phai jono sorojondro no khaina nai phayo bo ekjon blog ni vice chairman borok ta sara bo bonono jodi nai phaikai anobo nai phaima komo bo jono sadharon borok mo nai nai se ekjon jono sadharon nai nai borok samaj seva khai tongai borok bo jodi ngokai bonobo naithu anobo nai jodi ngokai jeng aro kuno mimung ko bo thanglai gla kamo jeng takhu bukhung misino pai thangamo bo aro besaro phai case ni bisingo bo yang je klaijang bo bo ria ulda se bo phai case riyo case nele amne sabota bo ne case nai kai tabo bo jokhonte saka bo no dikhana bikas development dikhana ane norok ne family matter phai ha payo okla chini family matter phai ha payo bo nga tabu je case mane tile no police ke banai ma thara phai ro no ro mana simpiring mane abo hai ano sumpai ka sarigo sumpai jeng kuno mimangsa thanai hinai biri nogo thangai thanani darka ba ko bong nogo thangai achu laika biri babu dadu anong bo an babu e bore jeng je potom hoito ngoi phele mani jeng joto no aro kok salai mimangsa thana hanai salai paijak bo আরেকটা তিনটার সময় কেন খানাকা থানা এফআইআর দিব নয় গে চারটার সময় কা সারি চারটা পাঁচটার সময় কেন পিএস ফাইয়া খাই বরফ ফাইয়ে আনি বসা সরদিন বটলাংকা যতন কামি শুধু বরং ফ্লাঙ্গই বিধান নিমখলাও থাঙ্গই জমাকাই নাইলেখা হাঙ্কাই আফরু जोंनो संका इनको निमांसर थानाय ओंखाय कंकनि बिधान बुफानो संका निमांसर थानाय बे थानाय इनका सरदिन बुफाले इनका आंनि निमांसर थानाय सरदिन बसंका निमांसर थानाय इनका थानाय इनका आंपर बिधान संका निमांसर थानाय बे थानाय इनका खना बुंगोन निमांसर खायै कागज पत्र खायै तो फायदि बे तो फायदि नै सामावा जों कागज पत्र खै सयै बि नगतलान थांगासे आबारके बस छय रिलियान थांगा जोंदो दुइबार थांचे बस छय रिलिया इनका आबो याबन छव ताम कानि बस छरिया इनका काजे न आजि तो एफआर खने विकास देबमा इनका बोनो काइसा हरब अगत ननो ब दुपन्ति कक सकना आमबगे ब छरिया इनका बाके जानाय जोंले कामि केसे निरामिस के तंग हमन जे बखाय हरसाला ति घोषणा खारि होंगा ताखु बोखुगो आपति घोषणा खाइमानि आं किन्तु विकास देबमा o kok nang taisa ro sai tlang kan hinai anga kong na abdurun no ondur kai pon khongna phai amseni lokura ba yak kutum khlaizakha patimung telemura amsayo shalbaria shikok habmani shikok agalaimani pathabo pon khongna phai amseni lokura ba manjagi yak kutum khlaizakha telemuri khoroktam shikok patimung grakshal chandugo telemura thana khobjak maigonga amsayo Pademung Sheman ka tini shanda jura telemurani khoktam shikla drugs nahna hinibo shinijago mong Abhijit Das Ajoy Sarkar Pradut Dev mongya kami 41 mile namagani bolongo DR06A0763 lambani khungsa kosha maruti alto bai ke phai magnei pon malkhongo dawai doi thangi tomare telemura phasingo pheba azomsa 41 mile amsayo ponni bogra haige ba pon malik janojati Rajkumar Deborma malkhong doja gugui shikok wansugui telemurani Maigonga amsere lokro no malkhong kasuna bagoi saka ababai amsere lokro lamang bu phangki klai malkhong khoboi pon markha logino amsere lokro jore jagai khotlam shiklo yakotong khlaika butor khlaika yakho koktuma horjaka telemurani thanawo khorotam shikla no romitlanka telemurani naimo thangro
ওই বড় সবে কেন মা পুন অরবতিকে মারে খানা মাপসি পুন কি নাম কি নাম তোমার বাড়ি কই অভিজিৎ কি টানছে গাড়ি মানে কি টানছে তুলছে করছে এদিকে দেখা গো হ্যাঁ তুই করতে কিনছ করতে তুলছ ছেলে আমি তোর এরা কইছে তুই ছাগল তুলছ তোরা কইছি ছাগল করতে তুলছস কইছি হ্যাঁ কইছে শাক মারতে তুলছস হ্যাঁ কইছে মুঙ্গেতে তুলছস সত্যি কথা ক হ্যাঁ কয় বলে ক হ্যাঁ আমার ডাক দিছে হ্যাঁ ডাক দিছে বড়দা আমি উঠছি হ্যাঁ আমি উঠেছি কি রাম লড়া হ্যাঁ কি রাম কই হ্যাঁ তো মন নাই কি কই মন নাই আমি পুরো ঘুমাইছি তুমি দিগাও না তুলসী কাটা গাড়ি মধ্যে এই দাঁড়া একই দাবি চক কোনে একই দাবি কইছে এক ঘুমো গাড়ি মন নাই তেলে তোরা এরা ধাক্কা হইছস ধাক্কা হইছস মন নাই তেলে তোরা করছস না তুলছে না অন্তরা তোরা ক কাটা তুলছস তোরা তিনজন ক কাটা তুলছস লম্বা করতে লাগতে আসলো দাঁড়া আরে এর কথা কইছিস না এই দাঁড়া এই দাঁড়া এক হয়ে তুলছ না তোরা তুলছস অন্তরা বিচার করে রে আমি উঠছি হ্যাঁ আমি উঠেছি কি রাম কি রাম কই তো মন নাই কি কই মন নাই আমি পুরো ঘুমাইছি তুমি দিগাও না তেলে তুলসী কাটা গাড়ি মধ্যে এই দাঁড়া একই দাবি চক কোনে একই দাবি কইছে ঘুমো গাড়ি মন নাই তেলে তোরা এরা ধাক্কা হইছস ঘুমাইতে আমার মন নাই তেলে তোরা করছস না কয় তুলছে না অন্তরা তোরা ক কাটা তুলছস তোরা তিনজন ক কাটা তুলছস লম্বা করতে লাগতে আসলো দাঁড়া আরে এর কথা কইছিস না এই দাঁড়া এক হয়ে তুলছ না তোরা তুলছস কি নাম তোমার কি নাম আরে কি নাম বাড়ি কেরে পুলিশ ধরছে তোমারে পুলিশ কেরে ধরছে তোমারে ওই হেলো আসলাম গাড়ি হেলো কে কিতা লই আইছে হ্যাঁ হেলো কে কিতা লই আইছে হেলো ঘুরতাম আসলাম মানে হ্যাঁ বলে ছাগল বলে আনছে তোমরা তিনজন গাড়ির মধ্যে আসিল আমি গাড়ি চালাইছিলাম কই তুলছে ছাগল শাক মারতে গিয়ে লইছে ঘটনা আজকে বিকালে এটা মাইগঙ্গা বিকালে মাইগঙ্গাতে খবর পাইছি যে কিছু পাবলিক লোকে নাকি তিনজন ছেলের আটকে রাখছে ছাগল চুরির ঘটনাতে তো গিয়েছিলাম আমরা দেখলাম আসলে তারা 41 মাইল থেকে দুইটা ছাগল চুরি করে একটা গাড়ি সহ তারা নিয়েছে তো পাবলিকরা তারা আটকাইছে তারা তো যার ছাগল চুরি করে আনছে তার নাম জানা গেছে কি সে মুঙ্গিয়া কবির নাম রঞ্জিত দেববর্মা বলেছে তো এই বিষয়ে মুঙ্গিয়া কমিতে একটা এফআইআর হবে বলে জারি আছে আমাদের যারা ছাগল চুরি করেছে তারা মোট কয়জন ছিল তারা তিনজন ছিল ওদের নাম একজনের নাম যেটা জানতে পারলাম একজন আছে অভিজিৎ দাস একজন আছে অজয় সরকার একজন আছে প্রদ্যুৎ দে তাদের বাড়ি কোনখানে তাদের একজন বাড়ি হচ্ছে সরপুলিনপুর দুইজনের বাড়ি হচ্ছে গৌরঙ্গতিলা আচ্ছা তাদের যে গাড়ির নাম্বারটা জানা গেছে গাড়ির নাম্বারটা TR06A0763 গাড়িটাকে এখন থানার আন্ডার আছে আমরা রিকভারি করে এনেছি যেহেতু এটা পাবলিকের হাতে থাকলে
যে কোনো মিসেপ থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা থানাতে কাস্টডিতে এনে জিরক ইন্স্যুরেন্স খায়নে বাগৈ ওয়ানাজাক রাং খাতিনে বাগৈ লাमा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयद थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासु खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतै तुइनो हाबा नगरगो तंतै तुइनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै abo kaisa hapang bai gosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the new india insurance company limited ni lamatei aborong ungkha kisan vikas patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the new india insurance company limited by kerengei mano teba kahamke sinane bagai kerengdi nikoma the new india insurance company limited a gov of india undertaking nayantara deboroma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 85751032/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onikumau kerengei mano tamni hunba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa thiti kerei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by kerengai insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano Grakshana Bubagra khor agroni khungsa private hotel koktoma thuri panda khlai ka TMC ni bhaktei Grakshana Bubagra khor agroni khungsa private hotel koktoma thuri panda khlai ka TMC ni bhaktei asani pandu TMC ni adongdo puro nigam chongbari ni bagai manifesto haike tamatamu samang butang khlai jangnai saklai rikha puro nigam amsani lokoni bagino omohai sangbuta yagon naharjaka koktoma thuri panda 500 ka MP Subhendu Shekhar Rai West Bengal মন্ত্রী ইদারানেল সেন জোন মালিয়া TMC ni রাজ্যসভানি MP সুস্মিতা দেব ওয়েস্ট বেঙ্গলের মন্ত্রী সোহম চক্রবর্তী সুবল বুমিনকারী কুবনি আদংরা পৌর নিগম চংমারি ও TMC বোতল কপ্লাই ওংখাকে যে সামং খ্লাইনাই হনে ককরিমনি আবদ্ধ সুবংজনাই হনে ককসাকা MP শুভেন্দু শেখর সেদিকে মডেল মাথায় রেখে আগরতলায় প্রতি 300 মিটার অন্তর রাস্তায় আলো লাগাবো এবং শহরের 30টি প্রধান চৌমুহনীতে উচ্চ বাতিস্তম্ভ স্থাপন করব এছাড়া শহর জুড়ে 100% সিসিটিভি ক্যামেরার মধ্যে নিয়ে আসবো আমরা যাতে অপরাধ প্রবণতা কমে এবং এই সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে আমাদের যে শহরের যে নিরাপত্তা আগরতলা শহরের সেটাকে আমরা 3টি পর্যায়ে 700টি অতিরিক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা বসাবো দিবারাত্রি নাগরিক সুরক্ষায় টহলদারির জন্য ভ্যান থাকবে এলাকাবাসী যে কোনো নাগরিক সমস্যার সমাধানে গোটা শহরে টহল দেওয়ার জন্য 5টি ডেডিকেটেড টহলদারি ভ্যান সর্বদা তৈরি থাকবে যাত্রীদের জন্য সুরক্ষিত পরিবহন ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে 250টি পিঙ্ক অটো বা ট্যাক্সি চালু করা হবে যা কেবলমাত্র মহিলাদের দ্বারা চালিত
এবং তাদেরই যাতায়াতের সুবিধার্থে ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ ডেডিকেটেড ট্যাক্সি এবং পিঙ্ক ট্যাক্সি ডেডিকেটেড ফর উইমেন। এটা মেয়েরাই চালাবেন এবং তাদেরই যাতায়াতের সুবিধার জন্য ব্যবহার করা হবে। এই ধরনের অটো ট্যাক্সি কেনার জন্য আগরতলা পুর নিগম তার মোট যে অর্থ রাজস্ব আদায় হবে তার 50% অর্থ ব্যয় করবে। জনসাধারণের চাহিদার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে আরও অটো ট্যাক্সি যুক্ত করা হবে। আমাদের তৃতীয় যে কর্মসূচি সেটি হচ্ছে পরিচ্ছন্ন আগরতলা, নির্মল ত্রিপুরা। নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কার সাধন না করলে যেভাবে বর্ষার সময় জল জমে, নোংরা জমে থাকে চারিদিকে, এটা একটা নরকে পরিণত হবে। সেই জন্য বর্তমানে ঢালাই করা প্রত্যেকটি লোহার নিকাশি পাইপকে পিভিসি পাইপ দিয়ে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এবং আগরতলাকে ম্যানুয়ালভাবে পরিষ্কার করা থেকে মুক্ত করার জন্য 30টি নর্দমায় জেটিং মেশিন স্থাপনের মাধ্যমে নিকাশি ব্যবস্থার পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হবে। সামাজিক উন্নয়নে এগোবে আগরতলা। হকারদের কল্যাণে শহরের হকারদের স্বীকৃতি, শংসাপত্রের সুবিধাসহ প্রতিটি ওয়ার্ডের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় স্টল এবং গাড়ি বরাদ্দ করা, যত্রতত্র তারা যাতে না ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তার জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে একটা নির্দিষ্ট এলাকায় স্টল এবং গাড়ি বরাদ্দ করা হবে, যার মাধ্যমে হকার ভাই বোনেরা তারা তাদের জীবিকা অর্জন করতে পারবেন। বৈধ স্বীকৃতি শংসাপত্র নিয়ে কাজ করা প্রতিটি হকারকে পৌরসভার দ্বারা পুনর্বাসনের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে। এছাড়া দরিদ্র পল্লীগুলি সামাজিক উন্নয়ন, সেই দরিদ্র পল্লীগুলি সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে একটি সম্মানজনক জীবনযাপনের জন্য আগরতলা পুর নিগমের অধীনে সমস্ত দরিদ্র পল্লীগুলিতে সুলভ শৌচালয়, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং সৌর আলোর মতো মৌলিক নাগরিক সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। এবং আমাদের 9 নম্বর আমরা বলেছি যে আমাদের নবরত্ন কর্মসূচি, এই 9 নম্বর কর্মসূচি হচ্ছে পুর কল্যাণে আমরা সকলে, অর্থাৎ পুর নিগম কর্মীরা যারা পুর নিগমে কাজ করেন সেই পুর কর্মীদের কল্যাণে আমরা ভালো কাজের পরিবেশ, উন্নত পারিতোষিকের সুবিধে এবং সমস্ত পৌর কর্মীদের জন্য নিশ্চিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করব। তৃণমূল কংগ্রেস অঙ্গীকার করছে যে পৌরসভার চাকরি শুধুমাত্র আগরতলায় বসবাসকারী ব্যক্তিদের জন্য উন্নত থাকবে, যাতে স্থানীয় বাসিন্দারা তারা এই পুর নিগমে কাজ করার সুযোগ পান এবং তারা বিভিন্ন কর্মসূচিকে তাদের পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে ত্বরান্বিত করতে পারেন। এই নবরত্ন কর্মসূচি তৃণমূল কংগ্রেস আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আগরতলাবাসীর কাছে তারা এটা নিবেদন করছেন এবং তাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন। ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ, এটি যে কোনো শহরের একটি পেরেনিয়াল প্রবলেম হচ্ছে বর্জ্য। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আগরতলার শহরের বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং উন্মুক্ত ভ্যাটগুলির সংস্কার সহ দেবেন্দ্রচন্দ্র নগর সলিড ওয়েস্ট প্রসেসিং প্ল্যান্টের আমরা সংস্কার ঘটাবো। আমাদের চতুর্থ কর্মসূচি হচ্ছে জন অভিযোগ নিষ্পত্তি, অর্থাৎ নাগরিকদের জন্য সুবিধা কেন্দ্র তৈরি করা হবে। প্রতি 5টি ওয়ার্ডে একটি করে নাগরিক সুবিধা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সেখানে থাকবে। এর ফলে বাসিন্দারা অংশগ্রহণে আরও বেশি উৎসাহিত হবেন এবং নাগরিক ও পৌরসভার সমস্যাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি হবে। এছাড়াও এই কর্মসূচির অধীনে হ্যালো মেয়র আউটরিচ প্রোগ্রাম তৈরি করা হবে। যেমন আমরা পশ্চিমবাংলায় করেছিলাম মেয়রকে বলো, এখানে আমরা করছি হ্যালো মেয়র আউটরিচ প্রোগ্রাম। কলকাতার মতো আমরা এখানেও চালু করব হ্যালো মেয়র আউটরিচ প্রোগ্রাম, যে প্রোগ্রামের মধ্যে একটি টোল ফ্রি নাম্বার থাকবে। সেই নাম্বারটা আপনারা দেখতে পাবেন যখন ম্যানিফেস্টো কর্মসূচি কপি আপনারা হাতে পাবেন। আমরা সেই নম্বরটাও দিয়ে দিচ্ছি এখন, যে নাম্বারে হ্যালো মেয়র প্রোগ্রামের অধীনে একটা টোল ফ্রি নম্বর চালু করা হবে, যেখানে যে কেউ তাদের পরামর্শ অভিযোগ জানাবার জন্য দিবারাত্রি কল করতে পারবে এবং এর ফলে তাদের সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান সম্ভব হবে। আমাদের পঞ্চম কর্মসূচি হচ্ছে সুস্বাস্থ্যের আশ্বাস, কারণ নগর জীবনে তার পরিবেশ এবং সুস্বাস্থ্য সম্পৃক্ত রয়েছে কর্মসূচির মধ্যে। সেই রকম একটা কর্মসূচি তৃণমূল কংগ্রেস আগরতলা পুরসভার জন্য উপহার দেবে। নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মানোন্নয়ন ঘটানো হবে। দিবারাত্রি কমপক্ষে একজন স্বাস্থ্য আধিকারিকের নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উপস্থিতি এবং প্রতি 5টি ওয়ার্ডের জন্য একটি ডেডিকেটেড অ্যাম্বুলেন্স রাখা হবে।
আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের এই বিশেষ অনুষ্ঠান যেখানে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ইস্তেহার প্রকাশিত হবে, সেখানে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এসেছেন, তার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার সঙ্গে আমাদের সতীর্থ রয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী, বিধায়ক, প্রাক্তন সাংসদ, এখানকার আহ্বায়ক এবং বিধায়ক এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, যাদের পরিচয় ইতিমধ্যে আপনারা পেয়েছেন। আপনাদের সকলকে বিনীতভাবে জানাই যে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি যে উন্নয়নের কর্মসূচি বাংলার বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন গত 10 বছরের বেশি সময় ধরে, সেই উন্নয়নের জোয়ারে যখন বাংলা মাতোয়ারা, তখন আমরা ত্রিপুরার প্রাচীনতম শহর 203 বছরের পুরনো পুরসভায় যে নির্বাচন হতে চলেছে, সেখানেও আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা প্রতিটি আসনে প্রার্থী দিয়েছি এবং এই 51টি আসনের মধ্যে আমাদের সব জায়গাতেই প্রার্থী রয়েছে, তার মধ্যে 28 জন মহিলা ক্যান্ডিডেট। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমাদের দলকে এখানে ঠিকমতো প্রচার করতে দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের প্রার্থীরা আক্রান্ত হচ্ছেন, তাদের ঘরবাড়ি আক্রান্ত হচ্ছে, পুলিশের কাছে নালিশ জানিয়ে কোনো ফল হচ্ছে না। এমনকি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও যে বিরোধীদের রাজনৈতিক পরিসর দিতে হবে, তাদের সুরক্ষা দিতে হবে, এই নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে এখানে কখনো মুখ্যমন্ত্রী, কখনো তার মন্ত্রিসভার সদস্যরা, কখনো বিধায়করা একের পর এক প্রকাশ্যে হুমকি শাসানি দিচ্ছেন। যেমন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, পুলিশ আমার হাতে, জুডিশিয়ারি কি করবে। এটা সবাই আপনারা দেখেছেন, আপনারা রিপোর্টও করেছেন। ওদের একজন নেতা সম্প্রতি বলেছেন যে তৃণমূলের লোক দেখলেই তাড়াও। তারও আগে একজন ওদের বিধায়ক বলেছে তালিবানি কায়দায় তৃণমূলকে মোকাবিলা করতে হবে। সুতরাং এদের যে বিন্দুমাত্র গণতন্ত্রে আস্থা নেই এবং তারা সন্ত্রস্ত এবং ভীত হয়ে পড়েছে, যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি ত্রিপুরার মানুষ, আগরতলার মানুষ প্রবল সমর্থন জ্ঞাপন করতে শুরু করেছে এবং এই রাজ্যের একটা প্রকৃত বিকল্প হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস অভ্যুদয় করছে। তারা ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া বিহীন আগরতলা করা হবে। এখন আগরতলাতে যেভাবে ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়ায় বহু মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, তাদেরকে ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়া মুক্ত করার জন্য 100% আচ্ছাদিত নর্দমা, অর্থাৎ যে ড্রেনগুলো খোলা ড্রেন রয়েছে, সেই খোলা ড্রেনগুলোকে কভার করে দেওয়া হবে এবং এর মাধ্যমে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া মুক্ত আগরতলা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হবে। ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার পরিপন্থী ঔষধযুক্ত স্প্রেও করা হবে নিয়মিত। আমাদের 6 নম্বর প্রতিশ্রুতি হচ্ছে করের বোঝা হবে না সাজা, অর্থাৎ বাসিন্দাদের জন্য কর ছাড়। এটা একটা বড় ব্যাপার। যেভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে, ভারত সরকারের অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের জন্য, জনবিরোধী পদক্ষেপের জন্য, সেখানে আমরা যদি আগরতলার পুরো কর্পোরেশনের দায়িত্ব পাই তৃণমূল কংগ্রেস, সেখানে করের বোঝা বাসিন্দাদের ছাড় দেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সবচেয়ে আগে জলের ওপর থেকে সব কর বাতিল করা হবে, অর্থাৎ জলের জন্য কোনো কর দিতে হবে না। যে সকল পরিবারের সম্মিলিত আয় বার্ষিক 10 লক্ষ টাকার কম, তাদের জন্য সম্পত্তি কর 20% কমানো হবে। আমাদের 7 নম্বর কর্মসূচি হচ্ছে সকলের ঘরে পরিশ্রুত জল। এই পরিশ্রুত এবং অবিচ্ছিন্ন পানীয় জলের পরিষেবা, উন্নত কলের জলের সুবিধা এবং বর্তমান ভূগর্ভস্থ জল শোধনাগারে 2টি ডেডিকেটেড আয়রন ফিল্টারিং ইউনিটের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া ওয়াটার ATM এর সুবিধা করা হবে। সমস্ত নাগরিকদের বিনামূল্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করতে আগরতলার প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে ওয়াটার ATM স্থাপন করা হবে। Dini kau berokok tu mamsu nu, ni kau berokok tu mana yang begitu jauh ini tu ni serang jati.